Doon banda. Yung hole kanina. Ayun pa, meron pa doon oh. Oh, so cute. We stayed in this position for 3 days. Están en esta posición durante 3 días. Sí. 3 días Oh, ulo niya. Nakaharap siya sa atin. Ha? Ayan oh, yung kamay, kamay niya yan oh. Nakatalikod na siya. Be quiet. Ilan na? That's the baby and the mommy. Did you see?